हेलो एवरीवन वेलकम टू स्मार्ट स्टडी लर्न। आज आम ये वीडियो रे डिस्कशन करिबा इंटरनल असेसमेंट 3 10th क्लास रो ओडिया क्वेश्चन आंसर विषय रे। ये क्वेश्चन टी कॉपीराइट व्यवस्था रु आसी अछि। फुल मार्क 50 मार्क, समय 1 घंटा 15 मिनिट। आमे फास्ट क्वेश्चन जिवा पीरियोडिक टेस्ट रो यूनिट आई रो प्रथम क्वेश्चन 1 नंबर क रे अछि। मंगळे अइला उषा शीर्षक कविताटी कवि केउं काव्यरु आनीत बा आसी अछि। उत्तर हम यार तपोस्विनी। तापर ख नंबर क्वेश्चन कवि काहाकू जोगेश्वरी भावे कल्पना करिसेंती। यार उत्तर हम उषा। तापर ग नंबर क्वेश्चन सीतांकु पाई किए निजको भाग्यवती मने करिथिले। यार उत्तर हम तमसा नदी। तापर घ नंबर क्वेश्चन कवितारे बंधन हरा बोली केउ मानक उद्देश्य रे कहा जायछि। यार उत्तर हम नवीन जुगर तरुण मानंकु। तार 1 नंबर क्वेश्चन काहार शंख ध्वनि रे दुख ज्वाला प्रशमित हब। यार उत्तर हब महामानवर। तापर यूनिट 2 आई रो 1 नंबर क रो क्वेश्चन अछि। प्राबंधिक काहाकू जनतार प्रथम प्रयोजन रूपे अभिहित करिसेंती। यार उत्तर हब आंचलिक भाषा को। तार ख नंबर क्वेश्चन आंचलिक भाषा प्रति दृष्टि आकर्षण करिबाकू हेले काहार आधिपत्य को कमेइबाकू हेबो। यार उत्तर हब इंग्रेजी। तापर ग नंबर क्वेश्चन हिब्रू भाषा एबे केउं देशर राज्य भाषा होईछि। यार उत्तर हब इजराइल। तापर घ नंबर क्वेश्चन महान कर्म किए संपादन करिथांती। यार उत्तर मनीष। तारे नेक्स्ट क्वेश्चन शिष्य माने केउंठारे निजर क्षेत्र प्रस्तुति करिथांती। यार उत्तर हब बराह नगर ठारे श्री सुरेश चंद्र मित्रंकर गोटिए पुराणा कोठा घरे। तार नेक्स्ट पेज जिबा। नेक्स्ट पेज रे कोन क्वेश्चन अछि देखिबा। नेक्स्ट पेज रे यूनिट 3 रो क्वेश्चन अछि। सरस्वती बीणा झंकार सहित कवितारे काहाकू तुलना करा जायछि। यार उत्तर हब ओंकार ध्वनि बा मुनि मुख वेद ध्वनि। तापर ख नंबर क्वेश्चन उषा की प्रकार वस्त्र परिधान करिथिले। यार उत्तर हब अरुण कसाय वस्त्र। ग नंबर क्वेश्चन कवि प्रभाती तारा को कवितार केउं रूप वर्णना करिसेंती। यार उत्तर मंगल प्रदीप। तार घ नंबर क्वेश्चन मरुपथरे कौन सृष्टि करिबाकू कवि तरुण मानकू आह्वान देइचंती। यार उत्तर हब निर्झर। 1 नंबर क्वेश्चन केउंठारे अमर गान गाइबाकू कवि कहिचंती। यार उत्तर हब मरण द्वाରରେ। तार यूनिट आईवी 1 नंबर क रे क्वेश्चन अछि। केउ मानकू रिंग लीडर कहा जाउतला। यार उत्तर हब फकीर मोहन परी जेउ माने ओडिया भाषा पई चिंता करुथले सेई मानकू रिंग लीडर बोली कहा जाउतला। ख नंबर क्वेश्चन मातृभाषा संपर्क रे गांधीजी और रविंद्रनाथ को दृष्टिकोण किपरि थिला। यार उत्तर हब खूब प्रैक्टिकल बा खाली प्रैक्टिकल। तापर ग नंबर क्वेश्चन कौन देखि विवेकानंद को हृदय विगलित होई जाइथिला। यार उत्तर हब भोकिला लोकंकर दुख निज आखिरे देखि। घ नंबर क्वेश्चन सन्यासीर यथार्थ व्रत कौन बोली विवेकानंद ठीक करिथिले। यार उत्तर हब दरिद्र नारायणकर सेवा। यार 1 नंबर क्वेश्चन विवेकानंद को प्रथम शिष्यଙ୍କ सन्यासी नाम कौन थिला। यार उत्तर हब स्वामी सदानंद। तापर आमे जिबा मल्टीपल असेसमेंट को। मल्टीपल असेसमेंट रो यूनिट आई रो मुख्य प्रश्न अछि। 1 नंबर क देखिबा। चामु सौंदर्यर पूजारी এই উক্তিটি কাহার थिला। यार उत्तर हब शिवेई शांतरा। तार ख नंबर क्वेश्चन केउं स्थान रे मंदिर तोळा हेबा पई स्थिर होइथिला। यार उत्तर होची पद्मतोळा गंड उपरे। तापर ग नंबर क्वेश्चन समस्त प्रजन सत्ते देउଳରେ कौन बसी पारि नथिला। यार उत्तर दधि नौती। घ नंबर धर्मा केउं संकेत दर्शाई विशु महाराण को पुत्रर परिचय देइथिला। यार उत्तर होची बाड़ीर कोड़ी ओ मुदी। यार 1 नंबर क्वेश्चन नरसिंह देव केउं वंशर दायद थिले। यार उत्तर होची सूर्य वंश। नेक्स्ट पेज जिबा। नेक्स्ट पेज रे कोन क्वेश्चन अछि देखिबा। नेक्स्ट पेज यूनिट 2 आई रो क्वेश्चन अछि। मौखिक 1 नंबर क रे कोनोसी वाक्यांश मूल अर्थ को अतिक्रम करी एक विशिष्ट अर्थ रे व्यवहृत हेले ताहाकू कौन कहा जाय। यार उत्तर होची रूढ़ी। तापर ख नंबर क्वेश्चन
ପଦ ସଂହତିରେ କ୍ରିୟାପଦ ନଥିବା ରୂଢ଼ିକୁ କେଉଁ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ତାର ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ଏହି ଅର୍ଥରେ କେଉଁ ଲୋକବାଣୀଟି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ। ତାର ଘ ନମ୍ବର, ଟୋପି ଟୋପି ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡିଛନ୍ତି କି ସଜେ, ଟେକିବାରେ ଚାହେଁ ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ। ଏହା କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରାମକେରି ଛନ୍ଦ। ଏହାର ଓ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଉପମା ଅଳଙ୍କାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧାରଣ ଧର୍ମବାଚକ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଏଇ ତିନୋଟି ଲେଖିଦେବ, ଭାସିବା, ପରି ଓ ଜେନେ। ଏଟାକୁ କେବଳ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛି, ତମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାସିବା, ପରି, ଜେନେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3 ର 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। କରେ କ'ଣ ଅଛି? ଶାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟାପାସନା କାହିଁକି କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ତାର ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଦେଉଳର ଘନ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଦଧିନଉତି ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିପାରୁନି, ଏହି ଉକ୍ତିଟି କିଏ ବିଶୁ ମହାରଣାକୁ କହିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଧରମା। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, 1200 ବଢ଼େଇର ଦାୟ ନା ପୁଅର ଦାୟ? ଏହି କଥା କିଏ କାହାକୁ ପଚାରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ପଚାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, ଧ୍ରୁବ ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଟିକି ପିଲା ହୋଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବି। ତାପରେ ମ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ମରୁପଳୟ ହୋଇଯାଉ ତୋଠୁ ଆମେ ଉତ୍ତର ଚାହୁଁ, ଉକ୍ତ ଉକ୍ତିଟି କାହାର ଥିଲା? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଶିଳ୍ପୀଗଣଙ୍କର। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ IV ର 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ କରେ କ'ଣ ଦେଖିବା। 1 ନମ୍ବର କରେ ଅଛି, ପ୍ରଚଳିତ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗର କେତୋଟି ଧାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ତାର 3ଟି ଧାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ, ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ 1ରେ ହେଉଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ, 2ରେ କ୍ରିୟାହୀନ, 3ରେ ତୁଳନାତ୍ମକ। ତାର ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିର ସୂତ୍ରପାତ ହେବା ଅର୍ଥକୁ ଆମେ କେଉଁ ରୂଢ଼ିରେ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଏଇ ଖର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ତାର ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଅନ୍ଧ ଥରେ ବାଡ଼ି ହଜାଏ, ଉକ୍ତ ଲୋକବାଣୀଟିର ଭାବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କର। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସତର୍କ ହେବା। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, ଛନ୍ଦ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପଦ ବା କବିତା ରଚନାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ପେଜକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ପେଜରେ ଆସ୍ପିରେସନାଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ବା ଆକାଂକ୍ଷା ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ତୁମେମାନେ କରିବ। 1 ନମ୍ବର ଅଛି, ଚୟନ କରିଥିବା ପୁସ୍ତକରୁ କଥାବସ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଉଦାହରଣ, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର 4ର୍ଥ ସର୍ଗର ପ୍ରକୃତି ଚିତ୍ରଣ କର। ଏହାର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 3 ମାର୍କ। 2 ନମ୍ବରଟା ଅଛି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ କିମ୍ବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ବିବେକାନନ୍ଦର ଏକ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ଏହାର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ 3 ମାର୍କ। ତା 3 ନମ୍ବର ଅଛି, ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁର ଥିବା ଉଦ୍ଧୃତ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ନିଜ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କର। 4 ନମ୍ବର ଅଛି, ଚୟନ କରିଥିବା ବିଷୟରେ ଏକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଆମର ସାହିତ୍ୟର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।